Okay, kita tengok pula yang C ni. Saya nak 1 over X plus 1 less or equals to 1 over 2 minus X. Okay, kat sini pun sama juga. Kita kena pastikan kosong ni duduk di belah kanan. Jadi apa yang berlaku, 1/2 tolak X ni, saya bawa pergi ke sebelah. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. 1 over X plus 1 minus 1 over 2 minus X less or equals to 0. Okey, sekarang di sini adalah fraction. Jadi saya kena samakan penyebut dia dahulu. So dia akan jadi 2 tolak X plus 1. 2 tolak X darab 1, so dapat 2 tolak X. Kemudian minus 1 ni darab dengan X plus 1 di sini. So dia akan jadi X plus 1. Okey, over X plus 1 time 2 minus X less or equals to 0. Okey, kemudian kita akan simplifykan ini. So, ni akan jadi 2 tolak 1. So, kita dapat 1. Kemudian, negatif X tolak X dapat negatif 2X. Over X plus 1 times 2 minus X. Less or equals to 0. So, sekarang ini dah dalam bentuk faktor. Faktor 1 tolak 2X. Sini faktor X tambah 1. Sini faktor 2 tolak X. Okay. So, bila dia dah dalam faktor, baru boleh guna table of sign. Kita let dulu. 1 minus 2x equals to 0, x plus 1 equals to 0, 2 minus x equals to 0. So, di sini kita nampak negative 2x equals to negative 1, so s equals to half. Okay. Sini kita nampak s equals to negative 1. Sini kita akan dapat x is equals to positive 2. Okay, kenapa kita buat macam ni? Supaya kita dapat dia punya root dia. Okay, then kita boleh buat table of sign. Okay, so sini adalah negative 1, sini adalah half, sini adalah 2. Kita susun dia ikut dalam real number line tu. Siapa paling kecil, siapa paling besar. Okay, so ini adalah untuk yang daripada negative infinity sampai ke negative 1. Okay, so kita tengok dekat sini. Close ataupun open depends pada sini. Okay, kita nampak 1 ni dia datang daripada faktor di bawah. Jadi denominator sentiasa open. So that's why sini akan jadi open. Okay, so negative 1 open. Kemudian half. Half ni datang di atas ini. Jadi numerator. Numerator ikut sini. So dia akan jadi close. So half adalah close. So half close. 2. 2 ni datang dari denominator. Jadi denominator ni kena open. So 2 kena open. So ni 2 ke infinity. Infinity sentiasa open. Okay. Kemudian test value. Dari negative infinity sampai ke negative 1, so saya nak negative 5. Daripada negative 1 to half, so saya nak kosong. Half to 2, saya nak 1. 2 ke infinity, mungkin saya nak positive 5. Okay. Awak boleh pilih apa-apa nilai sahaja, asalkan dalam range ini. Okay. Alright. Saya akan testkan ke semua value ini ke dalam 1 tolak 2x. Kemudian kat dalam x plus 1. Kemudian kat dalam 2 tolak X. Saya nak 1 tolak 2X bahagi X plus 1 time 2 minus X. Okay, so sekarang saya nak test dia lah. Okay, so negative 5 masuk ke dalam 1 minus 2X. So, saya dapat positif. Okay, 0 masuk ke dalam 1 minus 2X. So, saya dapat positif. 1 masuk ke dalam 1 tolak 2X. So, saya dapat negatif. 5 masuk ke dalam 1 minus 2X. So, saya dapat negatif. Okay. Kemudian masukkan dalam x plus 1 pula. So, negative 5 plus 1, so kita dapat negatif. 0 masuk ke dalam x plus 1, dapat positif. 1 masuk ke dalam x plus 1, dapat positif. 5 masuk dalam x plus 1, dapat positif. Kemudian negative 5 masuk ke dalam 2 minus x, so saya dapat positif. 0 masuk ke dalam 2 minus x, dapat positif. 1 masuk ke dalam 2 minus x, so saya dapat positif. 5 masuk ke dalam 2 minus x, so saya dapat negatif. Okay, so di sini untuk yang ini kita tak perlulah nak kena masukkan balik semula ke dalam ini kan. So kita hanya ambil saja daripada sini. So kita tahu sini tambah, okay, bahagi dengan negatif darab positif, which is negatif darab positif, negatif kan. So positif divide by negatif dah adalah negatif. Okay, sini akan jadi positif. Sini akan jadi negatif, sini akan jadi positif. Okay. So, sekarang ini saya nak kawasan yang less than, which is negatif. Jadi, inilah kawasan yang saya nak. Negatif. Okay. So, final answer kita adalah, so dalam solution set, dia akan jadi
x is less than -1 or x is between 1 over 2 and 2. Kalau dalam interval form, so dia akan jadi x is an element of negative infinity to -1 union close half to open. So untuk yang 4 over x minus 2 greater than x plus 1, apa yang kita boleh buat adalah kita nampak x plus 1 ni boleh pergi ke kiri. So kita nak jadikan kanan ni kosong. Okay, so kita bawa je x plus 1 pergi ke kiri. So 4 over x minus 2 minus x minus 1 greater than 0. Okay, so di sini kita akan samakan penyebut dia dulu. So sini kena darab dengan x minus 2, sini pun kena darab dengan x minus 2. So dia akan jadi macam ni lah. 4 minus x minus 2 minus 1 x minus 2 over x minus 2 greater than 0. Okay, kemudian simplify dia. So kita akan dapat sini 4 minus x squared plus 2x minus x plus 2 over x minus 2. Kita akan simplify sampai kita dapat faktor. So sini akan jadi negative x squared plus 2 minus 1 which is positive x, 4 plus 2 which is positive 6 over x minus 2 greater than 0. Okay, so kita nampak kuadratik kat sini negatif. Kalau kita nak factorize, dia mesti positif. Jadi saya kena darabkan equation ini dengan negative 1. So bila saya darabkan equation ini dengan negative 1, apa akan berlaku? Simbol ni akan bertukar. So dia akan jadi x squared minus x minus 6 over x minus 2 less than 0. Tujuan saya darab dengan negatif supaya kuadratik kat sini positif. Okay, jadi saya nak factorize dia senang. Okay, so kita factorizekan x squared tolak x tolak 6. So saya dapat x minus 3 x plus 2 over x minus 2 less than 0. Okay, so sekarang ini adalah yang paling simplified. Jadi bila dia dah simplified, then boleh terus guna table of sign. Okay, jadi kita akan let x minus 3 equals to 0, x plus 2 equals to 0, and x minus 2 equals to 0. So kita ada x equals to 3, x equals to negative 2, dan x equals to positive 2. Okay, bila kita dah dapat dah root dia ini, maka kita bolehlah buat table of sign. So kita mulakan dengan negative 2, positive 2, and 3. Okay, so kita tarik untuk kita buat dia punya table. Okay, so dekat sini kita tengok semuanya open, jadi tak ada masalah lah, semuanya open. So kita akan ada sini negative infinity to negative 2, sini negative 2 to positive 2, 2 to 3, and 3 to infinity. Okay, so this is my test value. So apa-apa value di antara negative infinity sampai ke negative 2, so saya akan ambil negative 5 lah. Okay, di antara negative 2 sampai ke 2 saya akan ambil kosong. Di antara 2 hingga 3 mungkin saya ambil 2.5. Di antara 3 hingga infinity saya ambil 5. Okay. Kemudian saya akan test masuk ke dalam x minus 3, x plus 2 dan juga x minus 2. So jadi untuk yang x minus 3 times x plus 2 over x minus 2. Substitutekan nilai ini masuk ke dalam dia punya ni. Okay, so negative 5 minus 3 which is negative, 0 minus 3 which is negative, 2.5 minus 3 which is negative, 5 minus 3 which is positive. Okay, kemudian masukkan dalam x plus 2, negative 5 plus 2 negative, 0 plus 2 positive, 2.5 plus 2 positive, 5 plus 2 positive. Kemudian masuk dalam x minus 2, negative 5 minus 2 negative, 0 minus 2 which is negative, 2.5 minus 2 is positive, 5 minus 2 is positive. Then kita as a whole, kita buat negatif darab dengan negatif, dapat positive divide by negative which is negative. So this one adalah positive, negative, positive. Okay, so saya nak yang asal ini, yang saya faktorkan ini, inilah yang saya akan tengok sign dia. Okay, so dia adalah less than which is saya nak negative. Okay, jadi saya punya solution setnya akan jadi x is less than negative 2 or x between 2 and 3. Kalau dalam bentuk interval form, so x is an element of negative infinity to negative 2 union 2 to 3.